समस्त को मोर प्रणाम भक्ति श्रद्धा और रेस्पेक्ट। आमे समस्ते मनीष आउ समस्त को गोटे अनुरोध मोर संपूर्ण भिडियोटी न देखिकी कमेंट करेंगे नहीं। आमे समस्ते मनीष। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्री चरण कमल रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती आउ समस्त सत्संगी माँ दादा भाई बंधु समस्त को मोर अंतर आनंद जयगुरु आउ अन्य समस्त भाई माँ बंधु समस्त को मोर भक्ति श्रद्धा और प्रणाम। समस्त भक्त मानकु मोर आभूमिष्ठ प्रणाम। जो माने भक्त से मानकु मु बहुत श्रद्धा करे। सी जो भक्त जार भक्त होना कहीं ता बोली कि शैतान रो भक्त नुह। जदि किए को जीशुंकर भक्त प्रकृत जीशुंकर भक्त मोर ये भिडियोटी शुणुचंती तांकु मोर सश्रद्ध प्रणाम। जदि कौनसी मोहम्मदियन हजरत रसूलंकर प्रकृत भक्त तांकु मोर अभूमिष्ठ प्रणाम। एवं अन्य आउरी जो मैंने अच्छी समस्त को मोर जो मैंने भगवान को भल पाती, जो मैंने अल्लाह को भल पाती, जो मैंने गॉड को भल पाती, जो मैंने तांकर अनुसरणकारी समस्त को मोर अंतर सब किछि देखी मु श्रद्धा जनाऊँगी। यही कथाटा मु कहूची अंतर सहित। मु गोटे वीडियो बनैथिली हिंदू संख्यालघु हो गले हो कहीं समस्त को बंचिबार अधिकार अच्छी। भगवान कहतु आ गॉड कहतु आ अल्लाह कहतु एमाने समस्ते आसीथिले मनुष्य को बंचिबार बाट देखेबा पाई। मनुष्य बंचिब किपरि किपरि विकास लाभ करिवो, निज जीवन रे सफलता लाभ करिवो यहा को देखेबा पे आछंती। एमाने को भितरे केही मध्य बुद्ध ईसाई सिख हिंदू किंबा आउ कौन सी जो जो धर्म नारे आमे माने अभ्यस्त एमानंकर जे अनुसरणीय जी जहाँ को अनुसरण करके माने जो माने कि मोहम्मद रो फॉलोअर्स, प्रभु जीशुंकर फॉलोअर्स, श्री कृष्णंकर फॉलोअर्स, श्री चैतन्य देवंकर फॉलोअर्स, श्री रामचंद्रकर फॉलोअर्स, बुद्धंकर फॉलोअर्स एमती जो माने अच्छी से माने अच्छी तांकर भक्त। हेले यही जो माने आछंती एमाने केही मध्य हिंसा करने को शिखई नांती। दया क्षमा प्रेम सहिष्णुता धैर्य धरिबा आउ काम क्रोध लोभ मोह यही सब जिनिस कंट्रोल करने शिखई। एमान को निज आयत्त रे रखिकी किपरि भाव से चरम उन्नति आड़ को जाई परबो। से तांकर निज प्रभुंकर प्रभु जहाँ चाहते तांकर खुशी तांकरी अनुसारे समस्त सेवा करी निजे आगक जीवा कथा शिखैछंती। आउ जे प्रकृत भक्त से केबे मध्य हिंसा करती नहीं। कौनसी प्रकृत अल्लाह के बंदे, कौनसी प्रभु जीशुंकर भक्त एवं कौनसी आउ कहार भक्त एमानक भितर कौनसी प्रभेद नाई। कौन सी पार्थक्य देखा जाई पारिबो नहीं, पारिबे नहीं देखी। कारण छात्र परिचय छात्र से जो स्कूल रे जाऊ ना कहीं जड़े छात्र परिचय केवल छात्र से जो स्कूल रे जाऊ ना कहीं स्कूल रो ना अलग ही पारे। आमे जो कौन सी यूनिवर्सिटी आमे पास होके आसी था ना कहीं से डिग्री गोटे आउ ठीक से बेली पानीर धर्म तृष्णा मेंटेबा, पानीर धर्म तृष्णा मेंटेबा, भगवान रो धर्म जगत को उद्धार करिबा, मनुष्य को
ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାନୁଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି। ମହମ୍ମଦ ରସୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନୁଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ମାନୁଛି। ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ଜେଜେବାବାକୁ ମାନୁଛି ତା ବୋଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାନିବି, ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିନି। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ କି ମୁଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀକୁ ମାନୁଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଯଦି ନ ମାନିବୁ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବୁନି। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଅନେକ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମ୍ୟାଟର। ଆପଣ ମାନିପାରନ୍ତି ନ ମାନିପାରନ୍ତି ତା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବିନି। ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର, ନିଜସ୍ୱ ମ୍ୟାଟର। କିଏ ମଧ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତିନି, କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ପ୍ରେମର ସହିତ, କିଏ ଯଦି ମୋର କଥା ମାନନ୍ତି ବା ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଏ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଟା ହେଉଛି ପାନ ଚୋବାଇବା। ଆଉ ଏଇ ପାନ ଚୋବାଇବାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସେ ପାନ ଚୋବାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି। ତ ଭାଇମାନେ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏତେ ଉତାବଳା ହେଉଛୁ। ଧର୍ମ, ମଣିଷର ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରୁଛୁ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଉନ୍ନତି କରିବି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଉଛି। ଆୟ ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆମେ ଯଦି ସେବା ନ କରିବୁ ହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେବା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟା ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଯିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ବୁଝିଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିକି ମୁଁ କାହାକୁ ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆମେମାନେ କିଏ ହେଲେ ଭାବୁନୁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ। ତ ଅଧିକାଂଶ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଏମିତି ମନେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ବିରୋଧୀ, ପ୍ରତାରକ ଏମିତି କହିକି କେତେକ ଶୈତାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ରାଜାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର
परम पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर भिन्न आ कहार एते शक्ति अछि जे तांकर जीवन थाउ थाउ शरीर जीव प्राण थाउ थाउ क्रुशबिद्ध करिवे आ से क्रुशबिद्धता को से सही पारिबे एमिति कौन हीरो आज पर्यंत मु देखि पारि नाही देखि नाही ना इतिहास रे कोठी पाइछि मो हाथ रे बड़ कंटा तो दूर कथा गोटे छुंची मध्य फोड़िले मु सही पारिबि आपण सही पारिबे कि आमे जो माने यीशु प्रभु यीशु को फॉलो करछु आमे जो माने यीशु प्रभु यीशु कर भक्त से माने छाती रे हाथ रखि कहतो मु अन्याय करी नाही मु निर्दोष मु कोनसी पाप कर्म करी नाही किंतु मते सेही पाप कर्मर दोषी साब्यस्त करजंती जहा मु करी नाही आ सेथिले कि मु दंड भोगुची मते दंड दिया जाउची गोटे छुंचीर आघात सही पारिबे कि निज छाती रे हाथ रखि कहतु हेले आपण प्रभु यीशुंकर भक्त आमर कोनसी अधिकार नाही प्रभु यीशुंकर असम्मान करिबा यीशु ख्रीष्टंकर अपमान करिबा आमर कहार अधिकार नाही ना कोनसी भगवान रो अपमान करिवार अधिकार अछि ना कोनसी अल्लाह रो जदि अल्लाह बोली किछि काहे कि माने परफेक्ट लोक परफेक्ट मनीष भगवान तेणु करी से भगवान से जहा करि परंती आमे ताहा करि पारिबुनु कदापि से माने आछथि समस्त को बंचिबार पथ देखाबा पाई ख्रीस्टान धर्म मुसलमान धर्म हिंदू धर्म ये सब कौन को जगह लिखाई छे गुडा धर्म दीज आर ऑल रिलीजन आ रिलीजन केबे धर्म होई एटा संप्रदाय इंग्लिश वर्ड रिलीजन आपण माने को भितरे बहुत लोग जो माने मोर से वीडियोटा को देखिचंती अकथ्य भाषा रे गाली मध्य करिसंती निश्चित भाव मु पान खाए अच्छा मोर पान खाइबाटा आपन को दुसिला बोली कि आपन कहचंती पान चबेबा बंद कर आपण माने जो माने मते एटा कहिचंती से माने पान खाउचंती कि थारे भाबी देखंतु मोर पान खाइबाटा आपको दुसिला किंतु न दुसिले कि मु पान खाउ नथंती मु जहा करिछि सेटा आपण माने देखिचंती न देखिथिले कोन मु खाइ नथंती देखाइबाटा छाड़ंतु असल रे करंतु मु जहा ताहा ही सामने रे जाइछि मु जति की मनीष जो प्रकार मनीष सेति की नै कि आपन सामने आछि मु ठकी नाही काको धोखा देई नाही मु जदि पान खाउछि से पान खाइबार प्रवृत्तिटा का लुचेई नाही मु कपट नुह आउ जो माने कपटर सहाय्य नउचंती से माने कोन करचंती से माने स्वार्थ बुद्धिर शरणपन्न से माने केबे मध्य समाजर भलो चाहू नांती आउ धर्म देखंतु तो भगवान कोंतु अल्लाह कोंतु गॉड कोंतु कोठी कपट तार स्थान अछि कपट केबे मध्य धर्म राज्य रे बसी पारिबनी कपट व्यक्ति केबे मध्य धर्म राज्य रे बसी पारिबनी से धार्मिक हेई पारे नाही आमे निजर स्वार्थ हासिल करिबा पाई आमे विभिन्न प्रकार होजु प्रभु को स्वार्थ रे जीवंतु प्रभु को जति सेवा करबे सेवार अर्थ कोन मोर जो वाक्य कर्म व्यवहार मनुष्य किंबा अन्य जहा किछि अछि प्राणी हो निर्जीव हो जीव हो समस्त पुष्ट होबे सुस्थ होबे एवं उन्नत आड़ को जीवे मो पाखरे गोटे चेयर जदि अछि से चेयर टा किपरि आउरी सुंदर हबो तार दायित्व मोर केवल जीव पाई नुह निर्जीव पाई मध्य हमर सेवा देवार दरकार अछि आमे गरम दिन रे हो कि जो दिन रे हो आमे जदि बाहर बसिचु कोनसी गोटे चेयर रे से चेयर टा आमे किनी आनिचु बोली करी ता प्रति टिके दरद थाउची आमे तार देख रेख करचु
যত্ন ନେଉଛୁ। ଯଦି ସେଇ ଚେୟାରଟା ଆମକୁ ଫ୍ରି ମିଳିଥାଏ ଆମର ମନୋଭାବନା ବଦଳିଯାଏ। କିମ୍ବା ଆଉ କାହାର ଚେୟାର ଯଦି ସେଠି ପଡ଼ିଥାଏ ଉଠାଣରେ ଆଙ୍ଗନରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହେନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥାଉ, ଘରକୁ ବସିଯାଉ। ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ସେଇ ଚେୟାରଟା ଯାହାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରେ। ସେଟା ରାତି ସାରା ରହିଗଲା, ଖରା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ସେ ସହିଲା। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ତାର ଦେଖରେଖ କରିବା? ସେ ଚେୟାରଟା କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ହଉ ଯାହା ହଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବି ହେଇପାରେ, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଟା ଯେମିତି ନୂଆରେ ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା କଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ତାର କେୟାର ନେବା ଯେମିତିକି ଠିକ ରହିବ। ଏଇ କଥା ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ଆଲ୍ଲାହ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେବା କରିବା, ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଭର୍ସନର ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଛାପ ଲଗାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଛାପ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଛାପ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟା ପାଇଁ এই কর্ম করিবা পাই এটা মু কাহাକୁ ন কହି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡିଓରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଧର୍ମ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମେ କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ବୁଦ୍ଧ, ଆରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଧର୍ମ ରହିବ। ଆଗେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ସେଇଟା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ନିୟମ ନୀତିକୁ ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ମନେ ହଉଛି? ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଉଲ୍ଟା ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ, ବିପରୀତ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ହିଂସା ଦେଶ ଅପ୍ରେମ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ କଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସହାୟକ? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବିନି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମନେ କରିବି, ହେଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ବାଟଟା ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ପଥଟା ସେଠି ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଭାବି ଆପଣ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମତେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଫ୍ରି ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବି ପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। କାହାକୁ ପର ଭାବିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପର ଭାବିଲି ମୋର ବାଟ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ କରିକି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଭାଇ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଲଘୁ ହେଇଯିବ, ହେଲେ କଣ ହବ ଏ ଭାଷଣରେ, ଏ ଧର୍ମ କଥାରେ? ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯଦି ତାଙ୍କର ମହମ୍ମଦକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ କଣ ହବ? ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କର, ତୁଚ୍ଛ କର। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମର ଅବନତି। କିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରେମ ଶିଖିବ, ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଧରୁଛୁ? ସେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ କର। ଏ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା ଯୋଉଠି ଆସିଛି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉଠି ଆସିଛି, ସେଠି କୋଉଠି ପ୍ରେମ ରହିଲା? ହିଂସା, କ୍ରୂରତା, ଖଳତା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, କାହାକୁ ଛୋଟ ଦେଖେଇବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, କୋଉଠି ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଲା? ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ, ଯିଏ
प्रभु जीशु को मानती से ख्रीस्टियान नुह। ख्रीस्टियान गोटे धर्मर ना नुह, मुसलमान गोटे धर्मर ना नुह। जो माने मोहम्मद रसूल को मानि चलती से मुसलमान बोली कहती, एटा मु जानी। आपण माने कहतु कि नुह। जो माने प्रभु जीशु को मानि चलती से ख्रीस्टियान बोली कह जाए, एटा मिछ कथा कि? बहुत लोग कहते धर्म 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 कथा पर कहवा पूर्वपुरुष। अरे पूर्वपुरुष को कौन खबर नब? आजिकल तो आम मान भर एमती भी अच्छा जे निज बापा ना कहला बेलू हिचकिचाऊँच। हठात कि पचारे से कही पारना, मु निजे देखी। निज बापा ना पचारे से बापा को जाके फोन कर बापा मोर बापा जेजे बापा ना कौन थिला, कहीं से जीवन ना बंची ना बापा ना कहला बेलू आहरी पूर्वपुरुष कथा कौन किए पचार कौन आवश्यकता अच्छी? आपण कोठी अछंती सेठी देखंतु। आपण ठीक बाटर अछंती कि नहीं सेटा देखंतु। आपणकर उन्नति आड़ को आपण जाउछंती कि नहीं सेटा देखंतु। ई समस्त को नहीं समाज, ई समाज भिन्न आम बंची पारबु नहीं। आ समाज रे परस्पर परस्पर के प्रति सहयोगिता हाथ न बढ़ेले आम आगे पारबु। हेले धर्मटा कौन अलग जगार अच्छी? आम मानक मध्य आमे समस्ते मिलमिशी एकत्र होई उन्नति आड़ को जीवा, विकास आड़ को जीवा, जीवन उन्नतिर चरम स्थान को पहुंचीवा, सेटा ही धर्म। दयापूर्वक जो माने मोर वीडियोटा को पूरा पूरी न देखुचंती से माने कमेंट करिवे नहीं, कारण मु कौन सी धर्म विरोधी कथा कही नहीं। धर्म को आरी भल कि धरी हब बुझी हब से कथा ही मुझे। जय गुरु, प्रणाम, जय जीसस, जय अल्लाह, जय गॉड, जय भगवान। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुखभाग भवे। मु जन हिंदू श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भक्त बोली मु निजक गर्व मने करे। मु तांको पथरे चलिबा पाई चेष्टा करूची, भक्त हेबा पाई चेष्टा करूची। भक्त हेई पारनी मु जदि किंचित मध्य होइताती हेले दुनिया रे बहुत किछि करि दैथांती, अनेक लोकन पाई अनेक किछि करि परिथांती। मुझे एवं निज करने चेष्टा कर, निजे सक्षम होगा चेष्टा करुच्ची एवं समस्त सक्षम करने चेष्टा करुच्ची। मु कौन सी धर्म ज्ञान देनी, मुझे जोटा बुझी अंतर अनुभव करी हृदयंगम करी ही आपण मन कहली। ठीक अच्छे, नमस्कार। मो कथार जदि क्या आघात देथिबो मते क्षमा करिवे। आउ जदि भल लगी सेटा प्रभु को आशीर्वाद बोली भावे, मु किछि न।